CPM ya karen sini Tipra motaga samun kam khailane bagai papa garane chubanani bagai khaile ronga hai kaham hai dolan sini CPM ya kare BJP ya kare khaile sini tako cholo hai kaham BJP ya kare CPM ya kare sini Borongrang Block Committee ne Vice President Borongrang sini Ayom Bihari Bishop Bolabo Khul ebong Beshi Anin sini mungpula sagarate Ani bong Bonosen Tripura nungbo kami ni Rajdor BC Bonodar Wadaparani non to chung dini nugui mangka je BJP ya kare ti prama thawo banarom phaimani tamo khado mung dong ning dini phaiman klaikha actually দীর্ঘদিন 2018 হইতে 2023 অবধি বিজেপি সামনে কিন্তু বিজেপি থাকনার বাকি যে 56 ani vote কেন্দ্র লাইও আঙুর সভাপতি आं अनेक काम किया किंतु आं सामने जे खाइमानि नुमानि जे आंनि राजदर एरियानि बागै जे लामा आं दाबि किया ताई आंनि पारारंनि बागै आं कारेन्ट इलेक्ट्रिसिटी बागै डिमान्ड किया ताई दुइनि बागै आं डिमान्ड किया किंतु लामा आसुर खाइर जागिया किंतु मात्र चिनि एमएलए बाय आं सालिका Kaisau sanction pajak lama, কিন্তু তো 2018 থেকে 2023 অবধি পাইকা তো পর্যন্ত লামা সাম জায়গা কিন্তু আং অনেক নিজে নিজে চিন্তা কিকা চিনি যে তীব্র সারক নাই চিনি যে পারানি লোকরক নাই আং তাম খাই সামতাनै বা কিন্তু আং নিজে নিজে নচংখা কোন আং পার্টি নক দুসরিয়া আং নিজে যে সামতাनै কা চিনি Tribal ni bagi sama kanan kita kecu di pramuka sara ani kono bengi angwan suka. Jatuh cini di pramuka rangka cini bukan berarose bahwa itu cukup pati ingka untuk pani perabot. Kita berok besi kita buji buji an bahwa ang nije decision nak ang tini ani antara buta Afrika 56 family 130 buta. Mentawat di Brahmata Paya baik ke mana penisalo baik ke samora kayaknya di pasar ni bagus. Buta parti ni decision. Kamu berok sama lagi tinggal angkai ni. Kita berok parti tu decision mana? Kamu berok tagawan mana? Dah sama kena ni already ready. Sini di pasar ni bagai. Baik mah tongkat ini. Angtu ni ayo onek khusi. Ani je loge pener onek khusi. Ang matra ani je di pasar ni bagai sam kait tu nanti ni bupagra. Ang onek Facebook nugu, YouTube nugu, onek am jaga cini hani bupagra. Je babe sam kait tu. Tai cini MLA hoite MDC hoite. Je Bidan Sabha ni nak berong je babe di pasar ni bagai dah bidiman hoite. Ang onek nugu hoite. Ang ani je loge pener nugu ang onek berong na bujai cini je di pasar ni bagai bupagra je babe kam sam kami tu ka ang berong na bujai rika. Berawa onek ani kono bisas piyo, berawa ani logen nutong.